Pare, wait na pare. Is ko na to pare. Pare, nandito pare. Pare, last one pare, tara pare. Ako mauuna pare. Backup kita. Sige lang pare. Pare, nandito pare, sige ikutan mo pare. Ayan na pare. Nananaksak! Kaya ka eh. Pero, nasa labas. Masok. Nice one pare! Clip yun pare! Tatlong araw! Tatlong araw. Bago ako bumaba. Tira pare! Hit mark. Ay, sakit. Naka-R9. May ito ba R9 ngayon? Nasaan? Sabi ko na ibabalik kasi Pinoy eh. Basta Pinoy, babalik yan. Home sim. Standing by. Repeat. Recon is standing by. Bomb has been planted. Hoy!